आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर चर्चा करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स आज नवी दिल्लींत दुसऱ्या भारत ऑस्ट्रेलिया संरक्षण मंत्री संवादाची सहयजमानकी चलयतले. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आज मध्य प्रदेशांत खेत बचाव अभियान सुरू करतले. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरून शेगीत दुसरे खेप IPL सर्त जिखली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष ऊ मिन आव लायन हांचे बरोबर चर्चा करतले. दोनूय देशां मदले इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंद आनीक घटमूट करपा विशीं उलोवणी जातली. सुरक्षा आनी कनेक्टिव्हिटी सयत म्यानमार आनी भारत हांचे मदल्या संबंदाच्या पुराय आंगांचेर ह्या चर्चे वेळार विचार विनिमय जातलो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी काल सांजवेळा दिल्लींत म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेतली. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर शेनवारा बिहारांतल्या गया शारांत पावले. तांचे बरोबर कॅबिनेट मंत्री, वरिश्ठ अधिकारी, वेवसायीक फुडारी हांचो आस्पाव आशिल्लें उंचेल्या पांवड्यावेलें शिष्टमंडळ आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक सध्याच्या खर उश्णतेच्या दिसांनी सामकी कुयदाद घेवपाचे आनी सरकारी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचे अशें आवाहन केलां. ते काल आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले. इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए. धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं. मोदी हांणी गोंयांतले एक सेवानिवृत्त शिक्षक बाळकृष्ण यांचोय उल्लेख केलो, जांणी लोलये माड्डीतळप वाठारांतल्या उदकाच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर काम करपाक सुरवात केल्लें. हे विशीं उलयतना बाळकृष्ण यांनी सांगलें, हे घरचें वागेलें उदक जें आसा हें सादारण फेब्रुवारी पर्यंत लागीं 5-6 घरां मेळटालें आनी नंतर तें फक्त खावचे पुरतें घरा कडेन येवन मेळटालें लोकांक. पूण डिमांड त्या जाय तितले चड उदका साठी लोकांनी म्हाका त्रास केलो आनी हांवें दुसरो जागो घेवन थंय बांय मारली आनी योगायोगान म्हाका त्या बांयी उदक चड मेळ्ळें आनी थंयच्यान जवळ जवळ 80-90 पायप घरा कडेन घालन हांवें तें उदक पयलें घरा कडेन हाडलें आनी परत दुसरो पंप लावन हांगच्यान ते बाकीच्या लोकांक दिवचे साठी हांवें पायपांनी मुखार पुश केलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री आनी संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स आज नवी दिल्लींत जावपा आशिल्ल्या दुसऱ्या भारत ऑस्ट्रेलिया संरक्षण मंत्री संवादाचे सहयजमानकी चलयतले. ह्या संवादान संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्य घटमूट करप, लश्करी परस्पर कार्यक्षमता वाडप, तशेंच संयुक्त विकास आनी संयुक्त उत्पादनाच्यो संदी सयत उद्देगीक सहकार्याची चर्चा जातली अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलें. ही बसका द्विपक्षीय सुरक्षा संबंद आनीक घटमूट करपाक, धोरणात्मक विश्वास आनी सहकार्य वाडोवपाक, इंडो पॅसिफीक वाठारांत स्थैर्य आनी सुरक्षिततेक चालना दिवपाक आनी संरक्षण आनी सुरक्षा मळार सहकार्याच्या नव्या क्षेत्रांची वळख करून दिवपाक मदत करतली अशी अपेक्षा आसा. महाराष्ट्रांत सत्ताधारी महायुती आघाडीन आतां जावपा आशिल्ल्या विधान परिशदेच्या 17 जागांच्या वेंचणुका खातीर काल आपलो सीट वांटपाचो फॉर्म्युला निश्चित केला. हाचे प्रमाण भाजप 11 जाग्यांचेर, शिवसेना 4 आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष NCP 2 जाग्यांचेर वेंचणूक लढयतलो. विरोधी महाविकास आघाडीन पयलींच 17 पैकी 15 जाग्यांचें वांटप जाहीर केल्लें. तातूंत काँग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 जाग्यांचेर आनी शरद पवार हांच्या फुडारपणा खालची राष्ट्रवादी काँग्रेस 3 जाग्यांचेर वेंचणूक लढयतली. ह्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाचो आज निमाणो दीस. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
शेती आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आज मध्य प्रदेशांतल्या रायसेन जिल्ल्यांतल्यान खेत बचाव अभियान सुरू करतले. म्हयनोभर चलपी ही मोहीम 30 जून मेरेन चलतली. ह्या अभियानाचो मुखेल भर साऱ्याचो समतोल आनी विवेकपूर्ण वापर, हवामान संबंधित आव्हानाच्या फाटभुंयेर शेतकारांक वेळार सल्लो दिवप, पंचायत पावण्यार सक्रीय सहभाग आनी येवजणांचो लाव थेट गांवां मेरेन पावप हाचेर आसतलो. अभियान सुरू जावच्या पयलीं चौहान हांणी सगळ्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यां कडेन ह्या अभियानात वांटो घेवपा खातीर उलोवणी केल्या. मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री आनी हेर लोकप्रतिनिधींकूय ह्या उपक्रमांत वांटेकार जावपाचें आवाहन केलां. तशेंच कृषी विज्ञान केंद्रां, ICAR संस्था, शेती विद्यापिठां, केंद्र आनी राज्य सरकारांच्या वरिश्ठ शेती अधिकाऱ्यां कडेनूय तांणी व्हर्च्युअल संवाद साधलो आनी भौशीक सहभागांतल्यान ही मोहीम मुखार व्हरपाचो उलो मारलो. किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना आनी सॉयल हेल्थ कार्ड ह्या सारक्या येवजण्यांचो फायदो शेतकारां मेरेन पावोवन ह्या अभियानाक एक बहुआयामी स्वरूप दिवपाक जाय अशें मंत्र्यान मुखार सांगलें. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितींतूय देशभर पेट्रोल, डिझेल आनी LPG रांदपाचो गॅस सतत उपलब्ध आसतलो हाची काळजी इंडियन ऑयल, BPCL आनी HPCL ह्यो सार्वजनीक क्षेत्रांतल्यो तेल विपणन कंपन्यो घेतात. ह्या कंपन्यांची टर्मिनल्स, डिपोज, पायपलायन्स, सिलिंडरांनी LPG भरपी प्रकल्प आनी किरकोळ विक्री केंद्रांच्या व्यापक जाळ्या वरवीं हे साध्य करतात. कसलोच अडथळो येनासतना पुरवण जायत रावची हाका लागून ह्यो OMC राज्य सरकारां बरोबर आनी थळाव्या प्रशासना बरोबर समन्वय साधून काम करतात. नागरिकांनी तांच्या सर्वसामान्य पद्दतीनूच खरेदी करची, भिवन खरेदी करप टाळचें अशें आवाहन केलां. तशेंच इंधनाच्या उपलब्धते विशीं अचूक म्हायती मेळपा खातीर गिरायकांनी फक्त अधिकृत संस्थां कडल्यान आनी तेल विपणन कंपन्यां कडल्यान येवपी अधिकृत म्हायतीचेरूच विश्वास दवरचो अशें आवाहन केलां. भारताची उदक संशोधन आनी नवनिर्माण परिसंस्था घटमूट करपा खातीर जलशक्ती मंत्रालय आज नवी दिल्लींत उदका मळार संशोधन आनी विकासाचेर राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटलें. मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या सुवाळ्याचो एक मुखेल वैशिश्ट्य म्हळ्यार उदक साधन संपत्ती वेवस्थापन, पिवपाचें उदक, हवामान लवचीकता, उदकाचो योग्य वापर ह्या सारक्या प्राधान्य दिल्ल्या वाठारांनी अत्याधुनीक संशोधनाक चालना दिवपा खातीर उदक उपक्रमाचेर MAHA ची सुरवात. मंत्रालय उदक मळार उत्पादन प्रोटोटायप विकासाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर भारत विन पोर्टल अंतर्गत स्टार्टअप्स आनी सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देगां खातीर उक्ती निमंत्रण प्रक्रिया सुरू करतले. ह्या कार्यशाळेंत जल संचयन जनभागीदारी कॅच द रेन ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माची सुरवात जातली. ह्या एका दिसाच्या कार्यशाळेंत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग वांटो घेतले आनी जोडपणान ताचें उक्तावण करतले. भारतीय हवामान खात्यान आज गुजरात, केरला, माहे, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत उटंगराच्या पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत गडगड आनी खऱ्यांचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड आनी अस्तंत राजस्थानांत गडगडा बरोबर जगलावपाचो अदमास उक्तायला. मंगळार मेरेन तेलंगणा, कोकण आनी गोंयांत अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून सेगीत दुसरे खेप IPL सर्त जिखली. अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर काल जाल्ल्या फायनलींत तांणी गुजरात टायटन्साचेर 5 विकेटींनी जैत मेळयलें. पयलीं बॅटिंग करतना गुजरात टायटन्सान 8 बाद 155 धांवड्यो काडल्यो. जाप दितना RCBन 18 ओव्हरींत 8 बाद 161 धांवड्यो काडीत जैत जोडलें. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं. खबरां वाचक तशेंच अनकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. आज अर्ज करपाचो निमाणो दीस. इच्छूक उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा सादर करचो. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर चर्चा करतले. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आज मध्य प्रदेशांत खेत बचाव अभियान सुरू करतले. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून सेगीत दुसरे खेप IPL सर्त जिखली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो आज सांजवेळा 6:30.